नमस्कार मैडम। गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैम। भेरी गुड गुड मॉर्निंग मैम। भेरी गुड मॉर्निंग। आपण को मो क्लास को बहुत बहुत स्वागत करछि। आमे क्रियार क्लास कंटिन्यू करथिले तो क्रियार आपण मानकर बोधवे निश्चित भाव में ठीक ठाक सब हो जाइथिबो। आज आमे सेही क्रियार गोटे अंश जोटा कि काल एवं क्रियाज विशेषण यह पर आलोचना करिबा। तेबे मु आपण मानक संगरे जो क्वेश्चन रो डिस्कशन करिथिली, स्ट्रेटेजिक डिस्कशन करथिली, सेथिरु आमे देखि जे प्राय 30 मार्क हमर क्रिया रु पडुचे। तेणु क्रिया संबंधी जेति क्वेश्चन अछि आमे ताकू डिटेल्स रे पढिबा दरकार। तो क्रिया सहित हमर काल एवं क्रिया ज विशेषण आसुथिबारु मु आज से विषय आपण मानकू पढेबी। जदि आपण मानकर कोनोसी डाउट्स रही छि क्रिया उपरे ताले आपण पचारि नियंतु, तापरे हमर आज रो क्लास आरंभ करिबा। हेलो मैम। आज्ञा मैम गोटे क्वेश्चन पचारि थांदी हमर गुटे मिनिट जो गोटे प्रेरणार्थक क्रिया आपण कहिथिले। आज्ञा मैम गोटे क्वेश्चन अछि, निम्नलिखित मध्य केउटी एक प्रेरणार्थक क्रियार दृष्टांत उदाहरण। चारिटा ऑप्शन देइछि। गोटे झियो कांदुची, पेट फाटी जीवो, से तुमको प्रश्न पचारुछंती, खाई सोइले भल। मैम ए भितर कोटा प्रेरणार्थक क्रिया हम बुझी पारे। जो क्रियाटी अन्य द्वारा करा जाउछि ताहा होछि प्रेरणार्थक क्रिया। जोठी निजे प्रयोज्यकर्ता आउ जनक द्वारा कराउचंती सेठी होछि प्रेरणार्थक क्रिया। आपण जो ऊपर तीनिटी जाक कहिले ए बी सी ऑप्शन, से तीनिटी जाक ऑप्शन रे गोटे कर्ता निजे कामटा करचंती। आगे ठीक अछि। फोर्थ जो ऑप्शन टा आपण कहले खाई सोइले, सेठी उह्य रहि जाइछि कर्ता, किंतु मु आपण मानको आउ गोटे क्लास रे नाम धातुर अलगा गुडाक जो मु कम पढै छि आपण मानको नाम धातुर आउ किछि बाकी रहि जाइछि। मु आपण को गोटे क्लास मध्य नेबी। लास्ट जो ऑप्शन टा रहउछि ताहा होछि नाम धातु क्रिया। एवं ए जो खाई सोइलेटा सेटा किपरि नाम धातु क्रिया हैला ताहा मध्य मु मोर आरो क्लास रे कहिबी, कारण आपनकर वास्तविक नाम धातुर मध्य अधिक पडुछि। केवल एतिक मन रखंतु, जेउ जागारे कर्ता निजे काम करूचंती बा जे प्रयोज्य कर्ता से जदि निजे से काम करूचंती तेबे ताहा प्रयोजक कर्ता प्रेरणार्थक क्रिया हेबो नाही। हैला हमर क्रिया को हम दुई भाग रे विभक्त करिछु। गोटे होछि मौलिक आ गोटे होछि जोटा होछि व्युत्पत्तक, ताकू हमें कहूछु प्रयोजक। मौलिक भितरे जो देशज, तत्सम, तद्भव, वैदेशिक हमें चारिटी हमें डिस्कशन करि सारिछ ऑलरेडी। तांको मध्यरे नाम धातुटी आसु नाही। तेणु आमे जो सेकेंड द्वितीय स्तर गोटे प्राथमिक गोटे होछि द्वितीय स्तर कले द्वितीय स्तर नाम धातु आसुची जोटी निजे कर्ता काम करांती नाही, अन्य मानक द्वारा करांती। एठारे जो आपण कहउचंती एठी कर्ता उय थिबारु एठारे जो सोइलेटा होछि नाम धातु क्रिया। तेबे आमे नाम धातु को केमिति चिन्हिबा? आमे क्रिया ज विशेषण मध्य हमर केतक स्थल रे नाम धातु परि व्यवहार कर जाउछि। तेणु मु आज आपनकर काल एवं क्रियाज विशेषण पढ़ी सारा परे मो आसंता क्लास रे आपन को डिटेल्स रे पुनी नाम धातु क्रिया पढ़ेबी एवं नाम धातु क्रिया केमिति विशेष विशेषण को आपन चिन्हिबे। खाई सोइलेटा काहेकि नाम धातु हैला, सोइलेटा काहेकि हैला ता मु आपन को सविस्तार पढ़ेबी। किंतु एति कि जानि थांतु आपन ट्रिक्स ता जदी गोटिए वाक्य रे निजे कर्ता कोनोसी काम करूची तेबे ताहा नाम धातु क्रिया हेबो नाही। सेतिकिरु आपण चिन्हि पारिबे। क्रियार जो फॉर्म थाउ सेटा जो अवस्था रे थाउ, क्रियाटी विशेष्य रे थाउ किंबा विशेषण रे थाउ, ताहा आपण को नाम धातु क्रिया चिन्हिबारे साहाय्य करिवो। मने रखंतु विशेष्य विशेषण जदी न रहउची तबे नाम धातु क्रिया हेइ पारिबो नाही। तेबे नाम धातु क्रिया पई मु आपण को स्पेसिफिक गोटिए क्लास पढेबी, जोटा कि होची आसंता काली संध्या रे। मैम हेला बुझिपाले सौभाग्य? मैम कौनसी काम जदि निजे कर्ता करूचंती, प्रयोज्य कर्ता करूचंती तेबे सेठारे प्रेरणार्थक क्रिया हेबो नाही। प्रेरणार्थक क्रिया केवल प्रयोजक कर्ता थिले, जणे अन्य द्वारा जदि करूची किंबा कर्ता जदि उय अछंती तेबे ताको हमें प्रेरणार्थक क्रिया कहिबा। मु आपण मानको प्रेरणार्थक क्रिया एवं नाम धातु क्रिया ए दुईटा जाक आउ थरे गोटे क्लास रे पढेबी, जोटा कि आसंता काली संध्या रे अछि। आगे मैम
मैम सकर्मक अकर्मक क्रियाटा टिके कंफ्यूज रहउचे। हाँ आपण क्वेश्चन कहतु कौन कंफ्यूज रोचे मैम जो पिला से जेउ हस हसिला ना पेट फाटी जीवो वाक्यटी रे क्रिया केउ श्रेणी रो निर्णय करो। सकर्मक न्याचुराली कारण जो हस हसिला पेट फाटिला पेटटा जो फाटिला पेट फाटिबा संगरे फाटिबा क्रिया संगरे पेटटा कर्म पदटा रही जाइछि ना कौन फाटिला पेट फाटिला बुझिजंती मु आपनको आज्ञा कहितली मैम। क्रिया को लगाई करी जदि आपनकर कर्म पद अछि कौन बोली आपण क्वेश्चन कर देले जदि आंसर पाइले तबे ता सकर्मक हबो आपनकर पेट फाटिला कौन फाटिला फाटिलाटा एटी क्रियापद सेठी आपनकर पेटटी अछि तेनु करी एटा जना सुना कि एटा सकर्मक आज्ञा मैम थैंक यू मैम। एथिरे कोन अछि आपण देखंतु तीनिटे जिंस गोटे होची कर्ता गोटे होची कर्म गोटे होची क्रिया गोटे वाक्य रे साधारणतः एई तीनोटी थाए जदि क्रियापद आपण देखंतु जे कर्ता सहित कर्मटी अछि ना क्रिया सहित कर्मटी अछि जदि क्रिया को लागि करी कर्म पदटी आपण पाइबे आखि बुझी कि सकर्मक लिखिबे दैट इज वेरी इजी आमे जो बिजुली चमकीला कहिले आकाश रे बिजुली चमकीला ଏହା କେମିତି ଅକର୍ମକ ହେଲା ନା ଏଠାରେ ବିଜୁଳି ଚମକିଲାଟା ବିଜୁଳିଟା କ୍ରିୟାପଦ ପରି କର୍ମ ପରି ବ୍ୟବହାର ନ ହୋଇ କର୍ତ୍ତା ପରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତେଣୁ ଏହା ଅକର୍ମକ ହେଲା ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ मैडम एग्जाम रे एमती सब दे दउची कि गोटे वर्ड दे दउची मने करंतु चिड़ीबा एटा सकर्मक कि अकर्मक सेटा तो सेंटेंस रहुनी मैडम ताहले हमें चिन्हिबा केमती केते गुड़िए सकर्मक क्रिया एवं अकर्मक क्रियार लिस्टटा सारस्वत व्यवहारिक व्याकरण रे देई देइचे ओडिया रे केतोटी वाक्य चमकीबा उइबा एसबु अकर्मक किछिटा शब्दर जो लिस्ट अछि ता मध्ये दरकार पड़िबो जदी मु आपनक संगे पीडीएफ शेयर करबी मु शेयर भी ऑलरेडी ग्रुप रे करि सारिछि आपण से माने लिस्ट सेटा कोन घोसी की मने रखिबा घोषिबे कोन आपण आखि पके दिले मन रहि जो अल्प किछि शब्द कारण प्रायतः कर्मपद सकर्मक माने कर्म आज्ञा सहित हेले सकर्मक किछिटा ना मैडम सेंटेंस जोटी रहउची सेठी चिन्हिबा को किछि असुविधा होउनी जोटी पर्टिकुलर वर्ड दे दउची मैडम सेठी कंफ्यूजन होउची जेपरी उइबा चिड़ीबा एमती किछिटा अछि चमकीबा जोटा अकर्मक ही हब एवं ताहार जो गोटे लिस्ट आपनक संगरे मु भी शेयर करिछि सारस्वत व्यवहारिक व्याकरण बही रे देखि देबे दरकार पड़िले आउथरे देबी आपण सकर्मक को न देखि कि अकर्मकर किछिटा शब्द को आखि पके दियंतु ताले परीक्षा आज्ञा रे ता इजी हब जानिबा पई कारण आज्ञा किछिटा शब्द अछि जोटा हमर सकर्मक हेले मध्ये हम अकर्मक परीक्षा निहाती व्यवहार करू ओडिया व्याकरण रे मैम आज्ञा मैम जो उदाहरण आपण कहले बिजुली आकाश रे चमकुची बिजुली आकाश रे चमकुनी आकाश रे बिजुली चमकुची अच्छा तो आपण कहले क्रिया को धरि जदी कोन प्रश्न करा जाय जे उत्तर मिले ता कर्मपद कुआ जाय तो चमकुची धरि आमे जदी कोन चमकुची प्रश्न करिया ताले बिजुली तो आमे आंसर पाउचे एठारे किंतु सुनंतु एठारे बिजुलीटी गोटे कर्ता भाबरे उभा हैचंती एठारे क्रिया भाबरे उभा है नांती सेति पई एहा कर्मपद न होई कि कर्ता है जंती एटा प्रकृत रे सकर्मक किंतु चमकुचिटी बिजुली चमकुचिटी अकर्मक भाबरे व्यवहार करा जायचे कारण एठारे बिजुली कर्म न होई कि कर्ता है जायचंती किए है जायचंती एठारे कोन है नांती सेति पई एहा अकर्मक हो जायची आमे सब बेले क्रिया को धरिकरी जदि कर्म पदटी आविष्कार करिबा तेबे जाय कि हमर एटा म आपन को कहि दउची बिजुली जोर रे चमकुची जदि थांता तेबे बिजुलीटा कर्ता हैतांता जोर एटा आपनकर कर्म हैतांता आकाश रे आरो किछि काम नै एटा केवल कंफ्यूज करबा को आपन को देइची बिजुलीटा जेतु कर्ता है जायचंती जदि जोर रे थांता ताले आपनकर सकर्मक है जायतांता अल्प अल्प चमकुची धीरे धीरे चमकुची एमती जदि थांता ताले आपनकर कर्मपद हैतांता कारण एठारे बिजुलीटा कर्ता है जायची कर्म हेई नाही
किछिटा सारस्वत व्यवहारिक व्याकरण रे आपणकर किछि अछंती सकर्मक जहा अकर्मक परि व्यवहार करा जायछि ताको टिके आपण माने देखिदेबे दरकार पड़िले मु आपणकर प्रेरणार्थक क्रिया एवं प्रेरणार्थक नाम धातु सकर्मक अकर्मक आउ गोटे क्लास रे आउ टिके क्लियर करके आपनको पढ़ी देबी मु पढ़े देछि ऑलरेडी आपण माने तार केवल प्रैक्टिस मैम करबा दरकार मैम गायत्री आमको गीत शुणाइला एठी गीतटा मुख्य कर्म एवं आमकुटा गौण कर्म हबो कि? आज्ञा यह दुई कर्मक आज्ञा थैंक यू मैम। ताले आजिर मैडम क्लास आमे गोटे आगो को नबा मु बुझी पारुची आपण मानक मध्यरे सकर्मक अकर्मक नाम धातु प्रेरणार्थक ए चारोटी को नेकी किछिटा कंफ्यूजन अछि आमे जेतेबेले कालीर क्लास रे आमे अकर्मक सकर्मक प्रेरणार्थक नाम धातु चारिटी रखिबा डाउट क्लियरिंग मध्य रखिबा आपण माने आजि पढी देथिबे किछिटा जदि हाँ आपण मैडम यार क्वेश्चन उठे की जब प्रैक्टिस करिवा मैडम हे ओके कि क्वेश्चन क्वेश्चन किछिटा करै देबे जदी निश्चित बुझी क्वेश्चन जिवो। आगुर करा सरिଛି आपण मते क्लास रे नथिले आगुर बहुत क्वेश्चन करा सरिଛି बहुत गुडे आज्ञा आज्ञा मु लेट जॉइन करिछि मु जानिनि मैडम। आज्ञा यार बहुत गुडे क्वेश्चन हेई सारिଛି फिर भी मु आउ थरे आपनको प्रैक्टिस सेशन पुणी आसंता कालीर क्लास रे देबी आमे प्राय 60 टा क्वेश्चन करिछु क्रियार अकर्मक सकर्मक 60 टी क्वेश्चन करा हैछि नोआ बैच रे हेइनी सेटा आगो बैच रे हेतिला ठीक अछि कोई प्रॉब्लम नहीं आमे पुणी थरे ताहाको करि देबा कारण क्रिया को आमे कोनोसी गोटे रिस्क नहीं पारिबनी क्रिया रो आपनकर 35 रो 35 मार्क प्राय पड़ी जाउची तो आसंता काली रो क्लास रे हम माने सकर्मक अकर्मक प्रेरणार्थक नाम धातु किछि डिस्कशन करिबा एवं मु चेष्टा करबी आपनको बहुत सारा क्वेश्चन पुणी डिस्कशन करबा पई चलंतु ताले आज रो क्लास आगो को नबा निहाती मु करेबी असमापिका क्रिया हमर केते प्रकार की कोन असमापिका क्रिया केते प्रकार असमापिका क्रियार शुणतु असमापिका क्रिया केते प्रकारर न थाए असमापिका क्रियार व्यवहार केते प्रकारर थाए आमे केमिति केमिति असमापिका क्रियार केउ केउ स्थान रे व्यवहार करिबा जदि आपण पूर्व क्लास रे नथिले तबे पूर्व क्लास रे वीडियो देखि देबे सेठारे मु डिटेल डिस्कशन करछि आमर क्रिया को आमे समापिका एवं असमापिका दुई भाग रे विभक्त करिछु असमापिका क्रियार व्यवहार एवं असमापिका क्रियार व्यवहार मु मोर पूर्व क्लास रे कहि सारिछि आपण से वीडियोटी देखि देबे चलंतु आज रो क्लास आमे आगो को नबा जोटा कि हमर काल एवं क्रिया जो विशेषण रहउछि पिला माने तेबे सेठी मु आपण को कहिबी कि केते प्रकार रो काल आमे व्यवहार करूछु एवं क्रिया जो विशेषण कोन आसंता काली रो क्लास रे मु आपण को संगे पुणी थरे नाम धातु प्रेरणार्थक सकर्मक अकर्मक एहा मध्य करिबी तेबे आज रो क्लास रे मु जहा भी पढेबा पई जाउची आपण को संगे डिस्कशन करिबा पई जाउची दया करी आपण ताको खाता एवं पेन रे लिखि कि रखिबे जे मु पीडीएफ आपण संगे शेयर कले मध्य आमे जेतेबेले लिखि कि रखुचे सेतेबेले हमर जल्दी मन रहि जाय मन कर आपनकर एमसीक्यू केमती पढिबो ता मध्य मु आपण को कहिबी आमे समस्ते जानिचे मो अच्छा आपण मन को स्क्रीन आसुची पिला माने आज्ञा यस मैम मैम पीडीएफ मध्य मु आपण संगे डोंट वरी आपण ई बैच रे जो पिला जॉइन करचंती किछि व्यस्त होंतुनी मु आपण संगे आहुरी बहुत 500,000 खंडे एमसीक्यू शेयर करिवि लास्ट बेल को आमे 5टी क्लास रे आमे केवल एमसीक्यू करिबा एएसओ रो 5 वर्ष रो क्वेश्चन हैला डोंट वरी चलंत जिबा क्रिया आपण लिखिबे तेबे आमे क्रिया सहित काल को जोड़िबा जेतेबेले इंग्राजी रे आपण माने टेंस पढुचंती प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस एही परी तीन प्रकार रो टेंस आमे पढुचु जहा को ओडिया रे आमे कहिबा पिला माने काल तेबे जदि क्वेश्चन आपनकर पढुची काल काहा को कहंती तेबे लेखि कि रखंतु क्रिया घटिबा समय को काल कहंती जो टाइम रे कामटी होउची क्रियाटा कोन जो टाइम रे काम होउची ताको हमें क्रिया बोली कहूचे जो जो कामटी होउचे ताको हमें क्रिया कहूचे जे कोनोसी कार्य खाउचे पिउचे सोउचे बुलुचे बसुचे जो गोटे काम किछि जदी होउची कर्म जदी संपादित होउची ताको हमें क्रिया कहूचे क्रियाटा तो पुणी गोटे टाइम रे संपादित होइतिबो ना सेही टाइम ताको हमें कहबा काल काल होउची तीन प्रकार रो वर्तमान अतीत भविष्यत एटा हमें समस्त जानिचे एटा किछि कष्ट कथा नुहे जे क्रिया द्वारा कार्य वर्तमान समय रे घटुतबा जणा जाए
ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ହୁଏ। କୁକୁର ଦୌଡୁଛି, ପବନ ବହୁଛି, ମୁଁ ଖାଉଛି, ମୁଁ ପଢଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହିଲା ବେଳେ ସେ କାମଟା ହଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ଯୋଉଟା କାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିଥିଲି ପିଲାମାନେ, କାଲିର ଭିଡିଓରେ ଏଟା ଦେଖିଦେଇ କରିଥିଲି, ଆପଣ ସେ ଭିଡିଓଟା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ କାଲି ସେ ଜିନିଷଟା କରାହେଇଥିଲା, ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସରେ କରାହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟା ପାଷ୍ଟରେ ଘଟିଛି, ଅତୀତ ସମୟରେ ଘଟିଛି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲେ, କାଲି ମେଘ ଘୋଡେଇଥିଲା, ଏସବୁ ହଉଛି ଅତୀତ କାଳ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ, ତା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ, ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହବ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୋଧହୁଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲରେ ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଯିବ, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ବୋଧେ 35 ମାର୍କ ପଡିବ। ଏମିତି ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଯୋଉ କଥା ଆମର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କିମ୍ବା ହବ ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। ଏହାକୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଲରେଡି ଛୁଆ ଦିନେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ଷ୍ଟଡି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ଯୋଉ ପଢିବା ପାଇଁ ଯାଉଛେ, ସେଠି ଆମେ ପଢିବା, ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଏହା ଏସର MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଆ କି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ କେତେ ପ୍ରକାରର, ଅତୀତ କାଳ କେତେ ପ୍ରକାରର, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କେତେ ପ୍ରକାରର। ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ 4 ପ୍ରକାରର ବୋଲି ଜାଣୁଛେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କଣ ପଢୁଥିଲେ, ସମ୍ପନ୍ନ, ଅସମ୍ପନ୍ନ, ଆମେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ, ଏଇ ମାତ୍ର 3ଟି ଜାଣୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଏଏସଓରେ ବହୁତ ଡିପ୍ ଭିତରୁ ପଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। 1ରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ବା ଅସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ, 2ରେ ଆନୁମାନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ, 3ରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, 4ରେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଲେଖିଲେ ପିଲାମାନେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ, ବିଶୁଦ୍ଧ ବା ଅସମ୍ପନ୍ନ। ଯଦି ଅସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡିଛି, ତାକୁ ଆପଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି କହିପାରିବେ। ବେଳେ ବେଳେ ଅସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ କରିକି ବିଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି ପଡିଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଯାହା, ଅସମ୍ପନ୍ନ ତାହା। 1, 2 ହଉଛି ଆନୁମାନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ, 3 ହଉଛି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ, 4 ହଉଛି ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବିଶୁଦ୍ଧ ବା ଅସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, କ୍ରିୟାଟି ଶେଷ ନ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚଳୁଥିବା ଜଣାଯାଏ, ସେଠାରେ କ୍ରିୟାର ବିଶୁଦ୍ଧ ବା ଅସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ହୁଏ। ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ କାମଟା ଚାଲିଛି, ବାଛୁରୀଟି ଦୌଡୁଛି, ସେମାନେ ସଡ଼କରେ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମର କନଭରସେସନ ଚାଲିଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ବି ସେ କାମଟା ଚାଲିଛି। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣର ଅର୍ଥ କଣ? ଯୋଉଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇନି, ଯୋଉଟା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ, ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଥା କହିଲା ବେଳେ ବି ସେ କାମଟା ଚାଲିଛି, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ପିଲାମାନେ? ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନଟା ମୁଁ Yes, ma'am. ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାମଟା ଚାଲିଛି, ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କନଭରସେସନ କରୁଛେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ବି ସେ କାମଟା ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଚାଲିଛି, ତାହା ହେଲା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ। କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନଟାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାକୁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ଆନୁମାନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, କୋଉଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ, କୋଉଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ, କୋଉଟା ଫ୍ୟୁଚର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ, ବିକଜ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଏତେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଏହାର ଟର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବେ। ଆନୁମାନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହାର ନାଁରୁ ହିଁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ଗେସ୍ କରୁଛେ, କିଛି ଗୋଟେ ଅନୁମାନ କରୁଛେ। ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, ସେହି କ୍ରିୟାର ଆନୁମାନିକ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ହୁଏ। ରାମ ପଢୁଥିବ, ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବେ, ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଥିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଟା ଗେସ୍ କରୁଛେ, କାଳେ ହଉଥିବ କି? ଯେହେତୁ ଆମେ ଗେସ୍ କରୁଛେ, ଅନୁମାନ ଲଗାଉଛେ, କିନ୍ତୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ହିଁ କହୁଛେ। ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ, କାରଣ ଆମର ଏହି ଆନୁମାନିକଟା ଅନ୍ୟ ଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ।
आनुमानिक भूत भी आसीबो आनुमानिक भविष्यत भी आसीबो तेणु केमिति आमे वर्तमान सहित अन्य गुडा को आमे डिफरेंशिएट करबा से जिंस आपण बुझी की रखंतु राम पढुथबो पिला माने खेलुथिबे कामटा होउची कि नै आमे जानि नै आमे जस्ट गोटे अनुमान लगाउचे तेणु ताहा किंतु वर्तमान काल रे ताहा संगठित हेउची मु आपनको कथा कहला बेले ए कथाटा कहूची तेणु आनुमानिक वर्तमान थर्ड होउची ताहले तो एटा फ्यूचर हे जाउची मु कहिबी आपनको जेतबेले फ्यूचर को जिबी सेतबेले यार कंपेयर करके आपनको कहिबी आपण बर्तमान एटा केवल जानि थांतु आमर फ्यूचर संगरे आर कोन अछि अलगा सेतबेले आमे पुणी कथाबार्ता करिबा ठीक अछि संभाव्य वर्तमान वर्तमान आनुमानिक वर्तमान एवं संभाव्य वर्तमान भितरे कोन डिफरेंस अछि ताकू जानि नियंतु जेउ क्रिया द्वारा कार्य वर्तमान हेबार संभावना प्रकाश पाए सेठी आमे अनुमान करूचे एठी संभावना करूचे सेठी आमे गेस कले एठी हमर पॉसिबिलिटी ताहार संभाव्य वर्तमान काल हुए पिलाए खेलु था अंते धान कटा हेउ था अंता एटी थिबो एटी थांता एई भितरर डिफरेंस ता देखि दियंतु सेठी हमर अनुमान केवल लगेले एठी हमर पॉसिबिलिटी गोटे आसुची देखा जाउची जति एमती हेई तांता ताले पिला माने खेलु थांते जदि वर्षा न आसी थांता ताले पिला माने खेलु थांते जदि आज वर्षा न होउ थांता धान कटा हेउ थांता गोटिए जदि पॉसिबिलिटी आसुची संभावना देखा जाउची तबे ताहाको हमें कहिबा संभाव्य वर्तमान 3 नंबर 4 नंबर टा होची नित्य प्रवृत्त वर्तमान जेउ क्रिया द्वारा कार्य नियमित रूपे घटुथिबा ताकू आमे कहिबा नित्य प्रवृत्त वर्तमान जाहाकू आमे इंग्रजी रे यूनिवर्सल ट्रुथ बोली कहूचु से कामटा काल सहित संपर्कित नुहे सबु समय रे ताहा सत्य आमे पास्ट टेंस हो प्रेजेंट टेंस हो फ्यूचर टेंस हो जेतेबेले कहिले भी सूर्य सकाळे उदित हुअंती पृथ्वी सूर्य चारिपटे बुलुची समुद्र पानी लुणिया बसंत ऋतु रे दक्षिण दिगरु पवन बहे जेतेबेले चंद्र उदित हुए कई फूल फुटे जेतेबेले सूर्य उदित हुअंती पद्म फूल फुटे साधारणतः प्रकृति को नेकी आमे जो एब्सोल्यूट ट्रुथ टिक देखुचु ताकू आमे कहिबा नित्य प्रवृत्त वर्तमान आपणकर जो आनुमानिक वर्तमान सहित कन्फ्यूजन होचे जेतेबेले आमे भविष्यत को जिबा ताहा मु आपनको दूरीभूत करिवि वर्तमान आमे एई चारिटी जाक जोटा मु आपनको कहिली विशुद्ध बा असंपन्न वर्तमान सेकेंड रे हला आनुमानिक वर्तमान थर्ड रे हला संभाव्य वर्तमान फोर्थ रे हला नित्य प्रवृत्त वर्तमान तेणु जेतेबेले आपणकर एमसीक्यू क्वेश्चन पड़िबो जे वर्तमान काल साधारणतः केते प्रकारर लिखिबे 4 प्रकारर एबे आसंतु देखिबा अतीत काल केते प्रकारर मैडम जोटा संपन्न वर्तमान में पढुतले सेटा आ नाही नाइ जो कामटी नाही नुए सेटा अछि आमर जदि कामटा कंप्लीट हेई सारिची ताको आपण संपूर्ण वर्तमान कहि पारिबे किंतु वर्तमान जो टेंस रे ए चारिटी की ही आमे ग्रहण करूचे हैला संपूर्ण वर्तमान केते बेले आसीबो जेते बेले आमे मु भविष्यत काल गला ता विषय आपनको आलोचना करिवि हैला संपूर्ण वर्तमान ता को जागा रे आमे संपूर्ण वर्तमान लगेबा सेठी आमे कहि कथावार्ता करिबा मने रखंतु पिला माने अतीत कालटा को आमे कहू भूत बोली एटा गोटे एमसीक्यू क्वेश्चन पड़िथिला बहुत इजी किंतु पिला माने ताकू भूल करके आसिले अतीत को मध्य आमे भूत बोली कहूचे अतीत काल साधारणतः 8 प्रकारर अद्यतन भूत वर्तमान सामीप्य भूत मु भी आकु केबे भी मन रखी पारे नाही आपण माने केमिति मन रखिबे मु प्रकृति रे सेति पाइन टिके कंफ्यूजन रे रहूची मु भाबुची कि हमर ए जो अतीत काल 8 प्रकारर ताको बोधुए मन रखिबार आवश्यकता किछि नाही कारण हमर ए सब भितर केवल संपूर्ण असंपूर्ण एवं संभाव्य अनुमानिक ए चारिटा प्रायतः पडुची तेणु आमर से चारिटा नित्य प्रवृत्त से चारिटा प्राय पढ़ुथिबारु आपण माने सेतिकी ही मन रखि दियंतु तेबे ए जो भूत बा अतीत कालर
ଅଦ୍ୟତନ ଭୂତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୀପ୍ୟ ଭୂତ, ଅନଦ୍ୟତନ ଭୂତ, ଏସବୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ ଯେତିକି 5 ବର୍ଷର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିଛି ଏସବୁର, ଏସବୁ ଭିତରୁ ବିଶେଷ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିନି। ସେ ସମ୍ପନ୍ନ ଅସମ୍ପନ୍ନ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଆନୁମାନିକରୁ ହିଁ ପଡିଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଡିଯାଉଛି ଅତୀତ କାଳ କେତେ ପ୍ରକାରର, ତେବେ ଆପଣ ସେଟା 8 ପ୍ରକାର ଲେଖିବେ, ନିହାତି 8 ପ୍ରକାର ଲେଖିବେ। ତେବେ ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ବହିରେ କାଳ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ଦେଇ ନାହିଁ। ସେଠି କାଳ 3 ପ୍ରକାରର ହିଁ ଆଲୋଚନା କରାହେଇଯାଇଛି। ଯୋଉଟା ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମ କହିଲେ ସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନଟା କଣ ଉଠି ଯାଇଛି, ସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିନି। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ 5 ପ୍ରକାରର ବି କରିପାରନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ବହିଟା ମୁଁ ଫଲୋ କଲି ବିକେ ସ୍ୱାଇଁର, ବୋଧହୁଏ ସିଏ ଆମେ ବି ପିଲାଦିନରୁ 5 ପ୍ରକାରର କାଳ ପଢିଥିଲେ। ଆପଣ ଠିକ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କଲେ। ଏଠି ସିଏ ସମ୍ପନ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନଟା ବୋଧହୁଏ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଯାଇକି ଦେଖିବି, କାରଣ ଆମେ ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣରେ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ଯାକ ସମ୍ପନ୍ନ ଅସମ୍ପନ୍ନ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଏଇ 3ଟି ହିଁ ପଢିଛୁ, ନୁହେଁ କି? ସେଠି ଅଲଗା କିଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଇନି। ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣରେ ଏସବୁ ଡିଭିଜନ କିଛି ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ବହିରୁ ଦେଇଛି, କାରଣ ଏ ଶୋରେ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ପଡିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ଅଲଗା ବହିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର ଅତୀତ କାଳର ଯୋଉ 8 ପ୍ରକାରର କଣ କଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଟା ଦେଖି ନବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଅଦ୍ୟତନ ଭୂତକାଳ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଭୂତ ହଉଛି ଅତୀତ, ଯୋଉଟା ଅତୀତ ସେଟା ଭୂତ। ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି, ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଯାଇଛି। କୌଣସି କ୍ରିୟାର କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିବା ଜଣାଗଲେ ସେହି କ୍ରିୟାର ଅଦ୍ୟତନ ଭୂତକାଳ ହୁଏ। ମଧୁ ଶୋଇଲା, ରାମ ଏ କ୍ଷଣି ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଲା, ସେ ଆଜି ସକାଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ଏଇ କାମ ଗୁଡା ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ବେଳକୁ ସେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇସାରିଛି। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିବା ଯଦି ଜଣା ଯାଉଛି, ତେବେ ତାକୁ ଅଦ୍ୟତନ, ଅଦ୍ୟ ମାନେ କଣ, ଅଦ୍ୟତନ ମାନେ କଣ, ଅଦ୍ୟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଦ୍ୟତନ, ଅଦ୍ୟତନ ମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଦ୍ୟତନ ଭୂତ ମାନେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାଟା କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇସାରିଛି। ଆଜି ଘଟିଥିବା କ୍ରିୟାର କାଳକୁ ଅଦ୍ୟତନ ଭୂତ କାଳ କୁହାଯାଏ। ତା ମାନେ ଯୋଉଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି, ଆଜି ହିଁ ଘଟିଛି। ମ୍ୟାମ୍ କିନ୍ତୁ ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ ୟେସ୍, ସେଟା। ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟ। ସିଏ ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖିଛି, ମଧୁ ଶୋଇଲା, ରାମ ଏଇକ୍ଷଣି ଜଷ୍ଟ ଘଟଣାଟା ଘଟି ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୀପ୍ୟ ଭୂତକାଳ, କ୍ରିୟା ଅତୀତ କାଳରେ ଘଟିଥିଲେ ହିଁ ଯଦି କ୍ରିୟାର ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛି, ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୀପ୍ୟ ଭୂତ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଥିଲି କି ଆମେ ଯେହେତୁ ଇଂରାଜୀ ବ୍ୟାକରଣରେ ବହୁତ ମାନେ ଆମକୁ ପଢା ହେଇଛି, କ୍ଲାସ 4th ରୁ ଆମକୁ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମର ପଢା ହଉଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଆମର ଇଂଲିଶରେ ତାର ଟର୍ମଟା ମନେ ରହିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ପରେ ଆଉ ତ ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର ପଢିନେ, ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ସବୁ ଟର୍ମ ଗୁଡିକ ମନେ ରହୁନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୀପ୍ୟ ଭୂତକାଳ, ଅଦ୍ୟତନ ଭୂତକାଳ, ଏଗୁଡା ଆପଣ ଟିକେ 2-3 ଥର ପଢିଦେଲେ ମନେ ରହିଯିବ। ଗୋଟେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ହରି ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଅଛି ବା ଯାଇଛି ବା ଘରୁ ଫେରିନି, ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଅଛି ବା ଦେଇଛି, ଫଳ ବାହାରିନି। ଏମିତି ଯଦି କିଛି ହୁଏ, ହରି ଗାଁକୁ ଯାଇଛି, ଘରକୁ ଫେରିନି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି, ଫଳ ବାହାରିନି, ଗୋଟେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତାହାର ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୀପ୍ୟ ଭୂତକାଳ। ଏହାର ନାଁଟା ବି ଦେଖିକି ଆପଣ ଅନୁମାନ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଯେ ଭୂତକାଳର କାମଟା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମୀପ୍ୟ, ସାମୀପ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସମୀପରେ। ସମୀପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନେ ନିକଟରେ। ତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟରେ ଅତୀତ କାଳଟି ଅଛି, ଦୁଇଟା କାମ ସାଇମଲଟେନିୟସଲି ଚାଲିଛି। ସେ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନାହିଁ। ହରି ଗାଁକୁ ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଫେରିନି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଫଳ ବାହାରିନି। ଯଦି ଗୋଟେ ଏମିତି କମା ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଲେଖୁଛି ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା, ଏବଂ ସେଠି ଯଦି ସିଏ ବାହାରି ନାହିଁ ଦେଇଅଛି, ସେ ଟୋଟାଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ସେ ଆଜି ସକାଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା, ସେ ଆଜି ସକାଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାନେ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି।
आपण जानि दैचंती जे कामटा कंप्लीट हो जायछि वर्तमान सेटा नुहे से आउ जन को कहूची से काली आज सकाळे से गुरु को देखिछि ता माने गुरु को देखिथिला ता माने ए वर्तमान आउ तार किछि प्रभाव नाही तेणु अद्यतन भूतकाल हैला किंतु से आज गुरु को देखिथिला वर्तमान पर्यंत से तांको अपेक्षा करिकि रहिछि गुरु आसीबे बोली ताहले वर्तमान सामीप्य रे भी माने अतीतर जिनसटा वर्तमान पर्यंत कंटिन्यू अछि तेणु वर्तमान सामीप्य भूतकाल जो अनद्यतन भूतकाल जोटा क्रियार काल अद्यतन भूत भी नुहे से क्रियार काल को अनद्यतन गोपबंधु दरिद्र मानकर बंधु थिले सामंत चंद्रशेखर खंडपड़ारे जन्म ग्रहण करिथिले ता माने अतीत कालर क्रिया किंतु से केबे भी से जिनसटा आमे जेमति नित्य प्रवृत्त वर्तमान रे आमे जेमति ताकु सत्य बोली ग्रहण करि नौचो से क्रियार कालटा वर्तमान सुद्धा आमे सामंत चंद्रशेखर खंडपड़ा रे ही तो जन्म ग्रहण करिवे अलगा जगह कोन ताकर जन्म स्थानटा बदली जीव कि तेणु ताकू अनद्यतन भूतकाल कह जाए किंतु मु जिते दिन पर देखिछि ए 5 वर्षर क्वेश्चन रे ए अनद्यतन भूतकाल बा ए सब किछि क्वेश्चन रे पड़िनी केवल आपण आखिटी पके दिथांतु माने जोटा बहुत पूर्वरु सरी जाइछि जोटा पूर्वरु सरी जाइछि किंतु सेटा पे कि आपण बदलै परिबेनी गोटे गोटे काम कोन गोटे गोटे काम पूर्वरु सरी गले भी वर्तमान कहला बेल को सेटा आ एब्सोल्यूट ट्रुथ है कि नाही सेटा चेंज हो जाउछि पिला माने पडिया रे फुटबॉल खेलुथिले से फुटबॉल खेलुथिले सेही 12टा बेले एबे हो सेठी किछि फुटबॉल खेलु नाथि तो कामडा कंप्लीट हो जाइछि किंतु गोपबंधु सुआंड नामक ग्राम रे जन्म ग्रहण करिथिले 1800 एते मसिया रे सेटा आ कोन सुआंड ग्राम रे कोन अलगा ग्राम को चेंज हो जिवो कि हैला कि तो सेटा को अनद्यतन प्रकृति रे मु आपण मन को जेतु मु एई टर्म गुडी को अनद्यतन एटा मते कष्ट होची मन रखिबा को ना सेति पय मु आपण मन को भाबुची कष्ट हबो किंतु जदि आपण कंपेयर करि दियंती अद्यतन अनद्यतन अद्यतन कोन कामडा कंप्लीट हो जायछि अनद्यतन कोन काम कंप्लीट हो गले भी वर्तमान सुधा सत्य होई कि रहिछि हैला तो एमिति आपण मन रखि देई पारिबे अद्यतन भूतकाल अनद्यतन भूतकाल मन रखि देई पारिबे प्राग भूतकाल कोन गोटे क्रियार काल अद्यतन भूत ता माने कंप्लीट हे सारिची कथाटा ताहार पूर्ववर्ती क्रियार काल को प्राग भूत कह जाए मधु खाइबा आगरु हरि खाइथिला ता माने मधु खाइला ता आगरु हरि खाइथिला गोटे कथा अतीत होइछि हैला मधु खाइछि ए जो मधु खाइबा बोली लिखा है असमापिका क्रिया देइछि एही असमापिका क्रियाटी किंतु अतीत काल रे व्यवहार होइछि ता माने मधु खाइबा कामटी कंप्लीट करि सारिछि ता आगरु हरि खाइथिला एठी मु आपण को कहबा अच्छा पिला माने मु गोटे कथा कोन कहली जे गोटिए क्रियार काल अद्यतन भूत हेले ताहार पूर्ववर्ती क्रियार काल को प्राग भूत कह जाए मधु खाइबा आगरु हरि खाइथिला मो क्लास रे बसितिबा प्रत्येक पिला को मु पचारिबा को चाहिबी मधु खाइबा आगरु हरि खाइथिला रे प्राग भूत काल केउंटी हरि खाइथिला हरि खाइथिला हरि हरि खाइथिला खाइथिला आउ थरे पढिबे गोटिए क्रियार काल अद्यतन भूत हेले ताहार पूर्ववर्ती क्रियार काल को प्रागभूत कह जाए आउ थरे सेंटेंस पढंतु जदि हरि खाइथिला प्रागभूत ताले मधु खाइबाटा कोन अद्यतन ना हरि खाइथिलाटा अद्यतन हबो मधुटा सेटा प्रागभूत एग्जैक्टली पुणी आउ थरे पढंतु आज्ञा गोटिए क्रियार काल अद्यतन भूत हेले ताहार पूर्ववर्ती क्रियार काल को प्रागभूत कह जाए एही सेंटेंस रे मधु खाइबा आगरु हरि खाइथिला हाँ आपण मान ठीक कहले मु ही भूल कहली आपण मान ठीक कहले जो कामटा आग कंप्लीट हो जाइछि ता माने मधु खाइबाटा होची प्रागभूत ठीक आपण कहले मुई भूल बुझी देली मधु खाइबाटा होची प्रागभूत हरि खाइतिलाटा होची अद्यतन
गोटे काम जदि कंप्लीट हो ना जाए उल्टा कहले यस उल्टा मैडम ही उल्टा हलो यस यस शुणत गोटे क्रियार कालटा पूर्ववर्ती क्रियार काल को आमे प्रागभूत मधु खाइबा आगु हरि खाई थिला माने हरि खाइदिला प्रागभूत हो ना हाँ यस मु भी निजे कंफ्यूज होची जो कथाटा वर्तमान आमे कहूचे सेटा होची अद्यतन तार आगुरु जोटा कंप्लीट हो जाइची सेटा प्रागभूत जदि मधु खाइबा आगुरु हरि खाइथिला ताले हरि खाइथिलाटा प्रागभूत हेबो मधु खाइबाटा हबो अद्यतन ठीक कहली तो आगे मैम डीप पास्ट हबो प्रागभूत रिसेंट पास्ट हबो अद्यभूत हरि खाइथिलाटा हबो प्रागभूत मधु खाइबाटा हबो अद्यतन कंप्लीट आपण माने जदि बुझी जाइछंती ता मु भी आपण को उल्टा पलटा कर दउची ए भितरे जदि आपण माने बुझी जाइछंती ताहले ठीक अछि प्रागभूत डाला पूर्ववर्ती आगुरु जो क्रियाटा हे जेची ताको हमें कहबा प्रागभूत वर्तमान जो पर्यंत जोटा जस्ट कंप्लीट हेची सेटा होची अद्यतन जोटा आपण कहले रिसेंट पास्ट डीप पास्ट ताले जदि सेमती बुझी जाइछंती भलो कथा तेबे मु आपण मानकु अनुरोध करिबी ए क्लासटा सरिला परे आपण माने एही ग्रामर को आउ थरे पढी देबे सारस्वत व्यवहारिक व्याकरण रे तो एटा नाही तेणु मु आपनक संगे ग्रुप रे एही पीडीएफ टी शेयर कर देबी आपण माने या को आउ थरे देखि देबे तेबे एहा आपनकर जो सालविन पब्लिकेशन रो पीके स्वाई बही रे अछि आपण चाहिले से बही मध्य मार्केट रु किनि की प्रैक्टिस करि परिबे एबे चलंतु आमे देखिबा नित्य प्रवृत्त भूत नित्य प्रवृत्त वर्तमान मु आपनक संगे शेयर करिछि वर्तमान मु आपनको कहबी नित्य प्रवृत्त भूतटा कोन क्रिया अतीत काल रे नियमित समय रे घटुतबार जदि सूचित हुए ताहले ताहा नित्य प्रवृत्त भूत हुए मु नित्य प्रवृत्त वर्तमान काल जेते बेले कहितली सेते बेले मु आपनको कहितली सेही क्रियाटी सब बड़ पई सत होई कि रहिछि केबे भी ताकू के बदलै पारिबेनी किंतु नित्य प्रवृत्त भूत कोन ना किछिटा कार्य नियमित भाबरे होउची हमर माघ मासरे जो नाही माघ मासरे शीत हुए तो नित्य प्रवृत्त वर्तमान हबो गत मासरे प्रत्यह वृष्टि होउतिला से प्रतिदिन आम घर को आसुतिले गोटे क्रिया अतीत काल रे जदि कंटिन्यूअस होउची नियमित घटुची तबे ताकू हमें नित्य प्रवृत्त भूत बोली कहि परिबा एटा आपण बहुत इजी आमे चिन्हि परिबा संभाव्य भूत कोन जेउ क्रिया द्वारा कार्य अतीत काल रे घटितिबार संभावना थिला बोली सूचित हुए आमे जेमिति जो वर्तमान रे सेठी संभाव्य वर्तमान कहिथिले इठी सेमिति क्रियार संभाव्य भूत काल हुए वर्षा होइतिले भल फसल होइथांता एठी जो होइथिले देखो एते कंफ्यूज हेबेनी कारण भविष्यत रे भी ए जिंसटा आसीबो वर्षा होइथिले भल फसल होइथांता ए पिलाटी पढ़ी थिले बड़ लोक होइथांता उदाहरण दीटर शेषांश रे भविष्यत कालर संभावनार सूचना अछि तेणु आमे जेतेबेले कथाबार्ता करूचे काहाकू सेतेबेले ए घटनाटा ऑलरेडी घटी सारीची हेइनी किंतु कथाटा हेइ पारलानी जदि एमिति हेइतिले सेमिति हेइतांता तेबे आमे ताकू संभाव्य भूत बोली कहिबा एहार पूर्वरु मु आपनको जो संभाव्य वर्तमान कहिली सेठी पिलाए खेलु थांते धान कटा हेउ थांता एठी आपनकर कोनोसी प्रकारर आपन कंफ्यूज हेबे जे संभाव्य वर्तमान संगरे ए जो संभाव्य भूतटा कोन कंफ्यूज हेबो एठी पिलाए खेलु थांते धान कटा हेउ थांता सहित कोनोसी प्रकारर अतीत किंबा वर्तमान कथा बुझौतिबार वाक्य नाही एटा होची ट्रिक्स आपण एटा संभाव्य वर्तमान की संभाव्य भूत की संभाव्य भविष्यत एमती जानिबे संभाव्य वर्तमान रे पिलाए खेलुतांते धान कटा हेउतांता गोटे ही सेंटेंस देइची जोटा कि अन्य सेंटेंस देइनी एठी हमर देइची दुईटा जे एई पिलाटी जदि पढ़ी थांता एई पिलाटी पढ़ी थिले बड़ लोक होई थांता ए थिलेटा जेहेतु अछि आपण जानि चंदी इलेटा हमर कोन हुए ना अतीत काल रे लागे प्रत्ययटा तेणु एटी आपण देखिले वर्षा हुई थिले भल फसल हुई थांता एही दुईटार गोटे रहउची अतीतर सूचना गोटे रहउची भविष्यतर सूचना जोटी अतीतर सूचना अछि भविष्यतर सूचना अछि गोटे पॉसिबिलिटी रो कथा आसुची ताहाको आमे संभाव्य भूतकाल कहिबा हैला एबे चलंतु देखिबा 8 नंबर ता लास्ट
ଯେଉଁଠି ଅତୀତ କାଳରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଘଟିଥିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଜଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କଲେ ତାହା ହବ ହଉଛି ପସିବିଲିଟିର କଥା। ଏଠି ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ସେଠି ଆମର ଗେସ୍ର କଥା। ରବିବାର ଦିନ କଟକରେ ସଭା ହୋଇଥିବ, ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଅନୁମାନ। ବାପା କାଲି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିବେ, ଯୋଉଟା ଆପଣ ସେଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେଇଥିବା କଥା କହିଲେ। ଏଠି କଣ ରବିବାର ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଟା କଥା କହୁଛି ସେତେବେଳକୁ ଅଲରେଡି ସୋମବାର ହେଇସାରିଛି। ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ବାପା କାଲି, ଏଇ ଯୋଉ କାଲି ଏସବୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷଟା କହିଲା ବେଳକୁ ଘଟଣାଟି ଅତୀତ ହୋଇସାରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଅନୁମାନିକ ଭୂତ କହିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହବ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳର ସୂଚନା ଏ ଆଲୋଚନା କରିସାରିବା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇ ରବିବାର ଦିନ କଟକରେ ସଭା ହୋଇଥିବଟା ବି ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେବେ। ଆମେ କେମିତି କନଫ୍ୟୁଜ ହବା ମୁଁ କହିବି ଏହାପରେ। ତେବେ ବାପା କାଲି କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଥିବେଟା ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆମେ ବୁଝିପାରିଛେ, କାରଣ ଏଠି ଅତୀତ କଥା ବି ଦେଇଛି, ଏଠି ଆନୁମାନିକ ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଏହା ଆନୁମାନିକ ଭୂତ କାଳ ହେଲା। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିଦେବା। ଭବିଷ୍ୟତ ମ୍ୟାଡାମ କାଳ, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତଟା ସ୍କିପ୍ ହେଇଗଲା ନା, ସେଟା କେମିତି? ଯୋଉ 8 ପ୍ରକାର କହିଲେ ସେଥିରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 4 ନମ୍ବରଟା ସ୍କିପ୍ ନାଇଁ ହେଇଗଲା। ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବୁକ୍ ରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ସେଥିରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଇନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 8 ପ୍ରକାରର ଯୋଉଟା ଆଲୋଚନା କଲି ସେଠି ମୁଁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ଏଥିରେ ଦେଇନାହିଁ। ଫିର ବି ଯେହେତୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯୋଉଟା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ଯଦି ସେ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି ତେବେ ତାହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଯୋଉ ବହିଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ସେଥିରେ ଏଇ 8 ପ୍ରକାରରେ ଏତିକି ଦେଇଛି। ଆମେ ଯୋଉ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବହିରେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଛି, ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦେବି ଯେ ଏହା ବାହାରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି କି। ମୁଁ 8 ପ୍ରକାରର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଅଲରେଡି କରିସାରିଲିଣି, ସେଇ 8 ପ୍ରକାରର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟା ଦେଇନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବହିରେ ଦେଖିବି କି ଆ ବାହାରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି କି। ନା ମ୍ୟାମ କହିଲେନି ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି, ଯୋଉ ଏସରେ ମାନେ ପଡୁଛି ସେଥିପାଇଁ, ମାନେ ସେ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିଲା ଆପଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରେ ଅଛି ଅତୀତରେ, ସେଥିରେ ଲିଷ୍ଟରେ 8 ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଅଛି 4 ନମ୍ବରଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତ, ବଟ ମୁଁ ଡେସକ୍ରିପସନ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କିପ୍ କରିଗଲି କି? ମାନେ ଓହୋ, ଏଟା ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହି ଠିକ କହିଲେ। ଏଠି ଯୋଉ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତ କାଳଟା 4 ନମ୍ବରଟା ଏଇ ପିଡିଏଫ ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଡିଏଫ ରେ ସେଟା ଦେବି। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତ କାଳଟା ହଉଛି ଯୋଉଟା ମାନେ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି, ଆମେ ଯୋଉଟା କହୁଛେ ସେଇ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନଥିବ ଅତୀତ କାଳରେ, ତାକୁ ଆମେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତ କାଳ, ଠିକ ଆପଣ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ 1 2 3 5 6 7ଟା ରହିଯାଇଛି, 4 ନମ୍ବରଟା ଏହି ପିଡିଏଫ ରେ ନାହିଁ, ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଯୋଉ କାମଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି, ରିସେଣ୍ଟ ପାଷ୍ଟରେ କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି, ସେଟା ହଉଛି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂତ କାଳ। ଠିକ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେଲେ ବୁଝା ପଡିଯିବ ମାନେ। ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଜଣେ ଜଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏହି ମନ୍ଦିରଟି 17ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ସେଇ କାମଟା କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇପାରିନି। ଘଟଣାଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତାହା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ ରହିଥିବାରୁ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏହି ଆମର ସୂଚନା ଜଣାଯାଏ ଯେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମାଧବ ବର୍ମା ଏହି ଶିଳାଲେଖଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ କାମଟି ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର 1200 ବଢେଇଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡି ମରା ହେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେଇଟା କଣ ହେଲା ନା, ଯୋଉ କଣ ତାଙ୍କ ନା ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି, ଧର୍ମପଦ ଧର୍ମପଦଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡି ମରା ହେଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ମୁଁ କହିଲି, କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡି ମରା ହେଇ ପାରିଲାନି, ଧର୍ମପଦ ମୁଣ୍ଡି ମାରିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲାଟା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଥିବାରୁ ଆମେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତୀତ କାଳ କହୁଛେ। ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେବି। କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇ ନଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହୁନେ, ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହୁଛେ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନେଇଯିବା। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଘଣ୍ଟା ରଖିନି, ତ ଆପଣ ମାନେ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇଗଲା ପରେ ମତେ ଜଣେଇଦେବେ। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ କାମ ଏଇ କ୍ଲାସ ଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବି।
भविष्यत काल चलतु देखा सेमती भविष्यत भी आमर 5 प्रकार विशुद्ध भविष्यत जमी मुझे विशुद्ध अतीत कही विशुद्ध भविष्यत प्राग भविष्यत आपण वर्तमान टेन्स रे जहाँ जहाँ मन रखिए भविष्यत काल ता मन रखिले आपणकर विशुद्ध भविष्यत प्राग भविष्यत संभाव्य भविष्यत नित्य प्रवृत्त भविष्यत असंपन्न भविष्यत आमर अतीतर केवल 3टी अधिका अच्छी बाकी वर्तमान अतीत भविष्यत बाकी सब समान अच्छी वर्तमान काल भी 5 प्रकार अच्छी अतीत भी 8 प्रकार अच्छी भविष्यत भी 5 प्रकार अच्छी केवल अतीतर आमर 3टी अधिका अच्छी जो क्रियार कार्य भविष्यत काल रे घटिबो एटा हमर मन रखिबार किछि आवश्यकता नाही कारण हम सेंटेंस को देखिले हमें जना जीवो जेटा फ्यूचर टेंस रे अछि मु ग्राम को जीबी से व्याकरण पढिबो एटा गुटे पूरा क्लियरली फ्यूचर टेंस तेना विशुद्ध भविष्यत तेबे प्राक भविष्यत कोन ना एही निकट रे जिंसटा हबार अछि गोटे क्रियार काल विशुद्ध भविष्यत हेले ताहार पूर्ववर्ती क्रियार काल को प्राक भविष्यत कह जाय जेमिति हम एने प्राक अतीत कले राम काली आसीबो ता आगरू जदू आसी थिबो राम काली आसीबो एटा होची विशुद्ध भविष्यत ताहार पूर्ववर्ती क्रियार काल ता आगरू जदू आसी थिबो तेणु एठारे जदू आसी थिबोटी होची प्राक भविष्यत गोटे क्रियार काल विशुद्ध भविष्यत हेले ताहार पूर्ववर्ती क्रियार काल को आमे प्राक भविष्यत कहू तेणु राम काली आसीबटी क्लियरली विशुद्ध भविष्यत एवं ता आगरू जदू आसीथिबटी क्लियरली प्राक भविष्यत बुझी पारले पिला माने एबे जिबा आमे संभाव्य भविष्यत को अपन समस्त एटा क्लियर हे गेले ना जेमिति आमे प्राक करिथिले सेमिति प्राक भविष्यत हो कोन जोटा आमर एबे सांग सांग घटिथिला सेटा हेतिला प्राग अतीत एटा होची क्लियरली तो राम काली आसीबो आमे जानि गले जे एटा विशुद्ध भविष्यत तेणु ता आगरु जदु आसीथिबोटा प्राग भविष्यत हो अच्छा संभाव्य भविष्यत क्रिया द्वारा भविष्यत घटनार जदि किछि संभावना सूचित होउची गोटे पॉसिबिलिटी आसुची सेहिटाकू आमे कहिबा संभाव्य भविष्यत तेबे आर ये भी बधुए मु जेतले पीडीएफ करछि ए सब किछि कटि जाउछि मु एहा को आउथरे ध्यान रे देखि आपण मानक संगे पीडीएफ टी शेयर करबी हमर बधुए संध्या रे वर्षा हेबो आ 2 घंटा परे वर्षा हबो जति गोटे माने नियर फ्यूचर रे घटनाटी घटिबार पॉसिबिलिटी रहुछि एबे कोन काउलिया पाग देलानी कुड़ी कुड़ी दिसुची वर्षा हबो जदि सांगे सांगे घटना घटिबा को जाउची तेबे आमे ताकू कहिबा संभाव्य भविष्यत नित्य प्रवृत्त भविष्यत जो क्रिया द्वारा भविष्यत रे कोडे कार्य नियमित रूप रे घटिबो नित्य प्रवृत्त वर्तमान नित्य प्रवृत्त अतीत नित्य प्रवृत्त भविष्यत ए तीनटा भीतर डिफरेंस टा कोन नित्य प्रवृत्त वर्तमान रे पिला माने घटनाटा सब काल पई सत्य नित्य प्रवृत्त अतीत रे आर मास हो रिसेंट पास्ट रे नियमित भाव रे घटनाटा घटी सारिची तेणु नित्य प्रवृत्त अतीत नित्य प्रवृत्त वर्तमान कोन एणिकी प्रति शनिवार दिन छात्र सभा बसिबो एणिकी प्रत्येक सोमवार दिन एएसओ रो क्लास हबो जोटा गोटे नियमित घटनाटा भविष्यत काल रे घटिबा आज रविवार मु आपन को कहबी एबे वीकली हमें 3 दिन क्लास करिबा ता माने कंटीन्यूअस घटनाटा घटिबार अछि किंतु भविष्यत रे घटिबार अछि ताको आमे कहिबा नित्य प्रवृत्त भविष्यत कहि काल कहिबा असंपूर्ण भविष्यत भविष्यत रे कोडे काम चलुची ताको आमे असंपूर्ण काली खरा बेलो को मु सोही थिबी ता माने घटनाटा घटिबार घटिबो किंतु कंप्लीट हबनी मु उठी नथिबी मु सोई थिबी काली खरा बेला माने ए कालीटा होची आसंता काली टुमरो एटा आमे अनुमान करूचे किंतु ए घटनाटा घटी नाही एटा घटिबो किंतु इनकम्प्लीट हबनी तमे आसिला बेल को मुठी जाईथिबी मु सोई थिबी ता माने कामटा हबार संभावना अछि किंतु इनकम्प्लीट अछि तेणु एहा असंपूर्ण भविष्यत ए किछि पचारिबा को चाहउचंदी बदे कहंतु आमे बुझी गले एटा एहार जेतेबेले आमे एमसीक्यू गुडिक करिबा सेतेबेले देखिबा आपनकर आउट टिके क्लियर हे जिवो आदेश बा अनुज्ञार काल एइटा हमर के जो अनुज्ञा भावटा हमर एसो रे देखिली गोटे दिटा क्वेश्चन पडिछि तेणु आमे टिके एटा को देखिबा
आदेश बा अनुज्ञा केवल मैडम आज्ञा मैडम असंपन्न भविष्य ଆଉ ଗୋଟେ एग्जांपल दियंतु ना ମୁଁ ଶୋଇଥିବି ଯୋଉ କହିଲେ ଏଟାରେ ସେଟା ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯାଇଛି ସେମିତି काली परा एटा आसंता काली बा कंप्लीट केमती होला हेइनी बा जिंसटा बुझछंती जेहेतु माने काली। मु शोइथिबी माने मु शोइबा कार्यटा चालीथिबो मु उठी मैम नथिबी ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ସଣ୍ଡେ କୁ ମୁଁ ଟ୍ରେନ ରେ ଆସୁଥିବି ସେଇଭଳିଆ माने कंटीन्यूअस थिबो सेटा से कामटा कंप्लीट हेनी किंतु सेटा आसंता काली एटा भी आमे कहि परिबा जोटा संभाव्य भविष्यत र जो अछि घटनाटा घटिबार काली वर्षा होउथिबो जेपरी संभाव्य भविष्यतटा कोन रिसेंट रे घटिबा आजि ही सेटा घटि जिवो जोटा संभाव्य भविष्यत सेटा में असंपूर्ण भविष्यत किंतु संभाव्य भविष्यत ए रिसेंटली वर्तमान हबार संभावना अछि असंपूर्ण भविष्यतटा सेटा माने आगो को हबार संभावना अछि सेटा होची कथा किंतु कामटा दुईटा जाक ही इनकम्प्लीट संभाव्य भविष्यत भी इनकम्प्लीट असंपूर्ण भविष्यत भी इनकम्प्लीट संभाव्य भविष्यतटा रिसेंट हबार संभावना अछि असंपूर्ण भविष्यतटा आउ गोटे दिन पर 2 दिन पर 5 दिन पर हबार सेटा संभावना अछि किंतु कामटा कंटीन्यूअस चलीबार भी संभावना अछि आमे एबे जो करिबा किछिटा एमसीक्यू मु रखिछि पिला माने जदि समय हबो आपन मानकर आउ टिके क्लियर हेइबो हैला किछि असुविधा नै हमर आपन खाली समयटा देखिबे कि मो पाखरे घंटा रखिनी मो पढिया को आसिली त घंटाटे हेले आपन कहिबे अच्छा जदि आदेश दबा कालटा सब बेले मन रखंतु पिला माने आमे आदेश को आमे अनुज्ञा बोली कहूचे एवं एही आदेश बा अनुज्ञा सब बेले द्वितीय बा तृतीय पुरुष प्रति ही प्रयोग करा जाए प्रथम पुरुष तो मु आंबे आंबे माने आ सेठी कोन अनुज्ञा किछि हेइ परियो कि मु कोन मते कहबी कि आपण तुमे बस तुमे एमती काम काई करूछ मु कोन मते आदेश दे परिबी कि सेनो द्वितीय बा तृतीय पुरुष प्रति एया हुए आदेश देबा स्थल रे अतीत कालर क्रिया व्यवहार करा जाए नाही तेनु अनुज्ञा सूचक क्रियार काल केवल वर्तमान एवं भविष्यत यहाँ को आपण मन रखंतु कारण एटा एमसीक्यू क्वेश्चन हमर पड़िछि कि अनुज्ञा सूचक क्रियार काल कोन हुए अनुज्ञा सूचक मु आपण को एग्जांपल देले आपण जानि परिबे मन रखंतु आदेश सूचक बा अनुज्ञा केबे भी प्रथम पुरुष होई पारे नाही अनुज्ञा बा आदेश सब बेले द्वितीय बा तृतीय पुरुष प्रति प्रयोग करा जाए आउ गोटे होची अनुज्ञा सूचकर काल केबे भी अतीत काल हुएनी देखंतु वेरी सिंपल से घर को जाऊ तुमे सोई पड़ तुम माने प्रत्यह पढ़ा करी आसीब तुमे संध्या बेले खेलिबा को जीव एई कथाटा जेते बेले कुहा जाउची आइदर मु आपनकू माने आदेश दउची गोटे कथा मु आपनकू कहूची जोटा जदि काली सेटा घटनाटा घटी थांता ताहाले कोन आदेशर किछि कार्यकारी होई पारि थांता कि तेणु अनुज्ञा सूचक क्रियार काल केबे भी अतीत काल होई पारे नाही से घर को जाऊ जो कथाटा कुहा गला एठी जाऊटा अनुज्ञा सूचक अछि किंतु वर्तमान काल रे अछि तुमे सोई पड़टा भी वर्तमान काल रे अछि पढ़ा करी आसीब पिला माने आपण जेते बेले भी क्लास को आसुचंती आपण निश्चित होमवर्क करके आसीबे एहा भविष्यत काल रे अछि तुमे संध्या बेले खेलिबा को जीव कथाटा तुमको जेते बेले कुहा जाउची आपण को जेते बेले कुहा जाउची सेते बेले माने अनुज्ञा माने कोन पिला माने अनुरोध सूचक बुझुचंती तो आदेशटा कोन मु आपण को गोटे चुप बस गोटे आदेश देली धूमपान करिबा निषेध गोटे कथाटा कुआला अनुज्ञा कोन अनुरोध करा गला तेणु जो कथाटा करबा को आपण को कुआ जाउची किबा अनुरोध करा जाउची सेटा केमिति अतीत काल रे आ हेई पारिबो वर्तमान पाई कहवा होची एटा करनी भल एम पाठ न पढिले तुमे कोन करिबो तेणु तुमे पाठ पढ दया करी सेटिके जाउनी गोटे कथाटा करिबा पाइका आदेश दिया जाऊ किबा अनुरोध करा जाऊ से कामटा करिबा पाइका तो अन्य जन को कुआ गला बुझी पाचंती तू तुम्बे तुम्बे माने से माने एई मानो को ही कुआ गला द्वितीय पुरुष बा तृतीय पुरुष को तेणु केबे भी अतीत काल रे ही पारिबनी तेणु मन रखंतु पिला माने आदेश देबा स्थल रे
କେବେ ବି ଅତୀତ କାଳର ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଦେଶ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନୁଜ୍ଞା ହଉ ତାହାର କ୍ରିୟାର କାଳ ସବୁବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ହୁଏ। ହେଲା, ଏବେ ଆମେ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇଯିବା ପିଲାମାନେ। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଆପଣ ବୁଝିପାରିଲେନି କି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ ବୁଝିଲି। ବୁଝିହେଲା ତ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ। ମ୍ୟାଡାମ 11ଟା ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ, ହଉ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର କିଛି କ୍ଲାସ ଅଛି କି ଏବେ? ନା ମ୍ୟାଡାମ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ। ନାଇଁ ମ୍ୟାମ୍। କାହାର ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ କାଳଟାର 20ଟା MCQ କରିଦବା କି? ସରିଯିବ। Yes, ma'am. ଆମେ 20ଟା MCQ କଲେ କଣ ହବ, ଆମର କାଳଟାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାଡି ଦେଇଛି PDF ରଖିବାଟା, ସେଇଟା ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ PDF କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉଥରେ ସେଟା ପଢିବାକୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ। ବିକଜ ସାରସ୍ୱତ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣରେ ଏଇଟା ଦେଇନାହିଁ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିସେଣ୍ଟ ଏଡିସନ ଦେଇଥିବ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ବହି ଅଛି ସେଟାରେ ଦେଇନି। ଆଚ୍ଛା, 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଯେ କ୍ରିୟା ଘଟିବା ସମୟକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଭେରି ଗୁଡ। 2 ନମ୍ବର 1 ନମ୍ବରର ସିଟା ଗଲା। 2 ନମ୍ବରଟା, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବାର ଜଣାଯାଏ ତାକୁ କେଉଁ କାଳ କୁହାଯାଏ? ନମ୍ବର କାଳ କେତେ ପ୍ରକାରର? ଓ 2 ନମ୍ବର, କାଳ କେତେ ପ୍ରକାର? 3 ପ୍ରକାର ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, 3 ପ୍ରକାର। 3 ନମ୍ବରଟାକୁ ଯିବା, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ହେଲା, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଘଟୁଥିବାର ଜଣାଯାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ କାଳ କୁହାଯାଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ। Yes. ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଅତୀତ ସମୟରେ ଘଟିଥିବାର ଜଣାଯାଏ ତାହାକୁ କେଉଁ କାଳ କୁହାଯାଏ? ଅତୀତ। 5 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳରେ ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଭବିଷ୍ୟତ। 6 ନମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 4 ଭାଗରେ। 5 ଭାଗରେ ମ୍ୟାଡାମ। 5 ଭାଗ। ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଆଜି କଲେ ସେଠି 4 ଭାଗରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇ ବହିରେ 4 ଭାଗ ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ବହିରେ ଦେଖିବି, ମୁଁ ବି ଯେତେ ଦୂର ଜାଣିଛି 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ବିକଜ ଏଠି ସେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ତ୍ତମାନଟା ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ମନେ ପକେଇବି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଏହାର ଆଲୋଚନାଟି କରିନବା। ଅତୀତ କାଳ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଆଉ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, 8 ଭାଗ। 8 ଭାଗରେ। ଆପଣଙ୍କର ଏସରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ। ହେଲା, ଏଇଟା ଏସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅତୀତ କାଳ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 8 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। 8 ଭାଗ। ଆଜ୍ଞା। ମ୍ୟାମ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିଲେ 5ଟା ଲେଖିବୁ? ନାଇଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ମୁଁ 5ଟି ଲେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଧନେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ବହି ଦେଖିବି, ଆପଣଙ୍କୁ କନଫର୍ମ କରେଇଦେବି ସେଟା ଆମେ କଣ ଲେଖିବା। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ, ଆମର ଯୋଉ OPSC ର ପରୀକ୍ଷା କଣ୍ଡକ୍ଟ ହୁଏ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସେମାନେ କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? ଆଇଦର ସେମାନେ ବହିଟା ଦେଖିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ମାର୍କେଟରୁ ଦେଖିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ। ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାକରଣବିତ୍ ମାନେ ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ଏବଂ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଟ୍ ଗୁଡିକ ଯାହା ଦେଇଛି ତାକୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟାକରଣ ବହି ଦେଖିକି ଏଇଟା କନଫର୍ମ କରେଇଦେବି ଯେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ କଣ ଲେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ବିଷୟରେ। ହେଲା ବାବା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ମୁଁ ଗ୍ରୁପରେ ବି କହିଦେବି। ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? 5 ଭାଗ। 5 ଭାଗରେ। ଏଇଟା ଆମର ଏସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 5 ଭାଗରେ। ବିଭକ୍ତ, ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ହେଲା, ତ ହେଲା 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। 9 ନମ୍ବରଟା ଗଲା। 10 ନମ୍ବର, ତୁମେ ଶୋଇପଡ। ଶୋଇପଡ ଲାଗି ଆଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ। ସେ ପଚାରୁଛି କେଉଁ କାଳ ହୁଏ? ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ୟେସ୍। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଯିବା। କ୍ରିୟାରେ ବ ବା ବି ଲାଗିଲେ କେଉଁ କାଳକୁ? ଭବିଷ୍ୟତ। ୟେସ୍। ମୁଁ ଖାଇବି, ତୁମେ ଯିବ, ଆମେ ଯାଉଥିବା, ଏସବୁ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ। 12 ନମ୍ବର, କ୍ରିୟାରେ ଲ ଲା ଲି ଲାଗିଲେ କେଉଁ କାଳ ହୁଏ? ଭେରି ଗୁଡ। ବର୍ଷା ହେଲେ, 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ହେଲେ ବହୁତ ଧାନ ଫଳନ୍ତା। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ। ଭେରି ଗୁଡ। ଆମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନା ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲେ ଧାନ ଫଳନ୍ତା, ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଲେ ଗୋଟେ ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ହେଲା,
14 नंबर क्वेश्चन अतीत कालर अन्य नाम ଭୂତ कौन ଭୂତ ଭୂତ बहुत बढ़िया 15 नंबर रो देखिबा छ छा छी रो व्यवहार हेले केउ काल हुए ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ Yes. ପିଲାଏ ଖେଳୁଥାନ୍ତେ କେଉଁ କାଳରେ ନା ମ୍ୟାଡାମ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡାମ ଏହା ହବ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯଦି ଆମର କମା ଲାଗିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡକୁ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ପିଲାଏ ଖେଳୁଥାନ୍ତେ ଗୋଟିଏରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଛି ୟା ପରେ ଆଉ କିଛି ଲେଖି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ହବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ପଢେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ସାଙ୍ଗରେ ଏଟା ବି ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯିବ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନଟା ତେଣୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ପିଲାଏ ଖେଳୁଥାନ୍ତେ ଧାନ କଟା ହେଉଥାନ୍ତା ଏଟା ସେ ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଛି ଯଦି ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇଥିବ ତେବେ ଆଖିଟା ବନ୍ଦ କରିକି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଲେଖିଦେବେ ଯଦି ଦୁଇଟା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ମ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ୟୁଜ କରିହବ କି Tricks use ଥାନ୍ତା କରିହବ। ଥିବ ସେଠି ନାଇଁ ହଁ ନାଇଁ ଯଦି ଆପଣ use ଥାନ୍ତା କରିଲେ ଲେଖା ହବନି ହେଇଥିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଟ୍ରିକ୍ସ ୟୁଜ କରିବେନି ଆପଣ କାରଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତଟା ବି ସେଥିରେ ବି ରହିଯିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିକ୍ସ ଏଇଟା ୟୁଜ କରନ୍ତୁ ଯେ ପିଲା ଖେଳୁଥାନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ମାନେ ସମାପିକା କ୍ରିୟାରେ ଏଇଟା ଛାଡି ଦେଇଛି ଯଦି ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା କରିକିରି ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦବ ତାହେଲେ ଆପଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଣିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଖେଳୁଥାନ୍ତେ ଆମର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ବି ହେଇପାରିବ ଯଦି ପାଗ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପିଲାଏ ଖେଳୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ ଏଇଟା ଆମର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ହେଇଯିବ କି ନାହିଁ ସେଠି ବି ଅନ୍ତେ ଲାଗିଛି ଏଠି ବି ଅନ୍ତେ ୟେସ୍ ଲାଗିଛି ମ୍ୟାମ୍ ନୁହେଁ କି କିନ୍ତୁ ସେଠି କଣ କରିବ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟାକୁ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦବ ସେ ଯଦି ସେଇ ଘଟଣାଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇ ଘଟଣାଟା ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ସଟା ମନେ ରଖିପାରନ୍ତି ଯେ ଆମର ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ଦେଇଛି ଆଉ କିଛି ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ କଥା କିଛି ଦେଇନି ତାହେଲେ ସେଟା ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଆପଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିଦେବେ କାରଣ ଆପଣ ଓକେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ the meaning of the words can be known by seeing the meaning of the neighbor words ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମେ ସ୍ଥିର କରିବା ଯେ ଏଇ ଶବ୍ଦର ମାନେ କଣ ପିଲାଏ ଖେଳୁଥାନ୍ତେ ଆଉ କାହା ପାଞ୍ଚଟା କଥା ଯଦି ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡିକି ଦବ ସେଇ ପାଞ୍ଚଟା କଥାରୁ ଆପଣ ଅତୀତ ଅଛି କି ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି ତାହା ଦେଖିଦେବେ ଯଦି ପାଞ୍ଚଟା କଥା କିଛି ଦେଇନି ଗୋଟେ କଥା ଦେଇଛି କ୍ଲିୟରଲି ଏଇଟା ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ ଆଉ ହେଲା 17 ନମ୍ବର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକାଳେ ଉଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଏହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହବନି ରାମ ଏଇ କ୍ଷଣି ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଲା ଅଦ୍ୟତନ ଅତୀତ ଅଦ୍ୟତନ ଅତୀତ ଅଦ୍ୟତନ ଅତୀତ କାରଣ ଜଷ୍ଟ ଏଇ କ୍ଷଣି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଅଦ୍ୟତନ ବୋଲି ଜଷ୍ଟ କାମଟା ସରିଲା ଏବେ କାହିଁକି ଏଇଠି କଣ ଦେଇଛି ଏହି କ୍ଷଣି ଏଇ ଯୋଉ ଏହି କ୍ଷଣିଟା ଲଗେଇଦେଲା ନା ସେଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ କାମଟା ହେଇଛି ତେଣୁ ଅଦ୍ୟତନ ରବିବାର ଦିନ କଟକରେ ସଭା ହୋଇଥିବ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଏସୋ ଆନୁମାନିକ ଭୂତ ଅତୀତ ଅତୀତ ଏଠି ତ ଅତୀତ କାଳ ହବି ଦେଇଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଅତୀତ କହିବେ ଆଉ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏଣିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଛାତ୍ର ସଭା ବସିବ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ 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 ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ଛାଡି ଦେଇଛି ମ୍ୟାଡାମ ଏଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଅପସନ ବହୁ ଅତୀତ ସେଟା କଣ ମ୍ୟାଡାମ ବହୁ ଅତୀତ ମାନେ ଆଗରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମାନେ ଆପଣ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର 1200 ବଢେଇ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆପଣ ଚୋଡଗଙ୍ଗ ଦେବ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା 1000 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ଏଇ PDF ଟି ସେୟାର କରିଦେବି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଆଧରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ବାହାରିବ ଗ୍ରୁପରେ ଲେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବି ତେବେ ଆସନ୍ତା କାଲିର କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଯଦି ସମୟ ପାଇବି କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ପଢେଇବି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଏ ଯୋଉ କଣ କରିବା ପାଇଁ ସକର୍ମକ ଅକର୍ମକ ଆଉ ନାମ ଧାତୁ ଏବଂ ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ
जदि आपनकर सेही क्लास प्रॉब्लम अछि तबे मु गोटे डाउट क्लियरिंग क्लास रखिकी सेतिर डिस्कशन करिवि एवं आज्ञा जदि मैम प्रॉब्लम नथिबो ताले आमे क्रियाज विशेषण पढिबा आपण माने मते ग्रुप रे लिखिबे कोन पढिबा पई चाहुचंती आइदर डाउट मैडम क्लियरिंग ସେଇଟା ଟିକେ ଆଗ डाउट मैम क्लियर डाउट करदबो ताପରେ मैडम से क्रियाज ठीक विशेषण पढ़िबो ठीक अछि आज्ञा आज्ञा मैडम ठीक अछि आमे निश्चित डाउट क्लियर करिके आगु को बढ़िबा तबे मु वर्तमान आउ 10 मिनिट 15 मिनिट भितरे आपनक संगरे यार पीडीएफ टी शेयर कर दोची आपण माने प्रैक्टिस करंतु आसंता काली रो क्लास रहइबो डाउट क्लियरिंग क्लास आपण माने जहा भी क्वेश्चन घरे प्रिपेयर करबे किछि डाउट बारुची मते पचारिबे एवं मु मध्य जदि किछि छाडी देतिबी सकर्मक अकर्मक नाम धातु एवं प्रेरणार्थ को काली आसंता काली रो क्लास रे ताकू सविस्तार आलोचना करिबी बहुत बहुत धन्यवाद देबी आज रो क्लास थैंक यू रखुची नमस्कार थैंक यू मैडम थैंक यू मैम।